Hi, hello friends, Jai Jagannath. Welcome back to my vlog କୁ ମୁଁ ମାନେ କ'ଣଟା ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବାର ହେଇଯିବ। ଆଗରୁ ଭାବୁଥିଲି ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରୁନଥିଲି। ଏମିତି କିଏ କ'ଣ କହିବ କ'ଣ ନାହିଁ ଏସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଲେ ଆମକୁ ସୋସିଆଲରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ବହୁତ କିଛି ମନରେ ମୋର ଚାଲିଥିଲା। ଏମିତି ବହୁତ ସାରା କଥା ତାପରେ ନାଇଁ ଭାବିଲି କି ନାଇଁ ଲୋକ ତ ରହିବେ ଆଗକୁ ଯିବା ମୁଁ ଗଲା ମାନେ ଲୋକ ଗୋଡ଼ ଟାଣିବେ ତ ସେସବୁକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ମାଇଣ୍ଡରୁ କଲି ନାଇଁ ବନେଇବା। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଉଛି ଏରି ଭଲ ଭିଉ ଯାଉଛି, ଲାଇକ୍ ଯାଉଛି। ଅବଶ୍ୟ ବେଶୀ ବି ଲାଇକ୍ ଯାଉନି, କେତେବେଳେ 5-10 ଏମିତି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛ ନୂଆ ନୂଆ ଯେହେତୁ ବ୍ଲଗ୍ ଖୋଲିଛି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ। ତ ଟିକେ କଷ୍ଟ ନ କଲେ ବି କୃଷ୍ଣ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କହିଲି କି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଟାଇପ୍ର ବ୍ଲଗ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବି। ଆପଣ କେମିତି ଟାଇପ୍ର ବ୍ଲଗ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ମୋତେ ମେକଅପ୍ରେ, ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ି ମେକଅପ୍ କିଛି ବି। ମୁଁ ତ ଅନଲାଇନ୍ ମେକଅପ୍ ହେଇଥିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି। ମୁଁ ମେକଅପ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବି ଆଉ ଘରେ ବସିକି ମୁଁ ତ ପାର୍ଲର ଏବେ ଯାଇପାରୁନାହିଁ କାହିଁକିନା ମୋ ବେବି ଛୋଟ ଅଛି, ଝିଅ ଛୋଟ ଅଛି ତ ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପାର୍ଲର ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଗଲେ ବି ପାର୍ଲର ଗଲେ ବି ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଯିବି ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍, ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ପାର୍ଲରରେ ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଯାଇକି ପାର୍ଲରରେ ମେକଅପ୍ ହଉ ଫେସିଆଲ୍ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ମୋର ଘରେ ହୋମ୍ ରେମେଡ଼ି ସବୁ ମୁଁ ଫେସିଆଲ୍ ହୁଏ, ମେକଅପ୍ ହୁଏ, ଯାହା ବି ସବୁ ଘରେ ହିଁ ହୁଏ। ତ ମୁଁ ସେଥିଲାଗି ଏବେ ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଆମ ଘର ସେସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଅଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମ ଘରେ। ତ ଘରେ ସେଥିଲାଗି ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶିଲା କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ମୋ ମେକଅପ୍ ଚାହୁଁଥିଲି ମେକଅପ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି କିଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍। ଅବଭିୟସଲି ସବୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଡେଲି ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଡେଲି ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିପାରିବିନି ଯେହେତୁ ଝିଅ ଏବେ ଛୋଟ ଅଛି ଏବଂ ଆମ ଘରେ ଅଛି ତ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ଦେଉଛି। ଶାଶୁଘର ଗଲା ପରେ ଟିକେ ବି ଟାଇମ୍ ମିଳିବ, ଟାଇମ୍ ଅବଶ୍ୟ ବେଶୀ ମିଳିବନି କିନ୍ତୁ ମିଳିବ। ଯାହା ବି ହେଲେ ମୁଁ ଏଇନେ ଭିଉ ଯାଉନି, ମୋର ଲାଇକ୍ ଯାଉନି, ମନ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଭାବୁଛି ନାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବିନି। କହୁଛି ନାଇଁ ସେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଲେ ହୁଏ। ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝିକି ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ନାଇଁ ଯେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କହିବେ ମୁଁ ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରିବି। କିଛି ବି ମେକଅପ୍ ହଉ କିଛି ବି ହଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମୋର ଫେସିଆଲ୍। ନାହିଁ ମୋର ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ବହୁତ ଟିକେ ରେଟ୍ ଟାଇପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଉଠିଛି, ଗୋଟେ ପିମ୍ପଲ୍ ଉଠିଲାଣି। ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ ନେଉଛି, ସବୁ ନେଉଛି, ତାକୁ ପୁଣି କ୍ଲିନ୍ କରିବି କାହିଁକି ନା ଏତେ ସାରା ଆମ ମୁହଁରେ ବହୁତ ସାରା ମେକଅପ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ହଁ ଆମେ ଲଗାଉଛେ ବହୁତ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଲଗାଉଛେ ମୁହଁରେ, ସବୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ହଉ, ସିସି କ୍ରିମ୍ ହଉ, ଆମର କିଛି ବି ଆଇଲାଇନର୍, ଆଇ ସାଡ଼ୋ ଏସବୁ ଲଗାଉଛେ। ଏସବୁ ଆମ ଫେସ୍ରେ ରହୁଛି। ଫେସ୍ ରହିଲା ପରେ ଯାହା ହେଲେ ବି କିଛିଟା ଆମ ଫେସ୍କୁ ଖରାପ କରୁଛି। ଯେତେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟିର ଲଗାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଯାହା ବି କିଛି ମାନେ ହେଭି ବାଲା କି ଯାହା ବି ସେସବୁ ଆମ ଫେସ୍କୁ ଖରାପ କରୁଛି। ଫେସ୍ ଖରାପ ହେଲା ମାନେ ଅବଭିୟସଲି ପିମ୍ପଲ୍ ଉଠିବ, କିଛି ବି ମୋ ଫେସ୍ରେ ଆମ ଦାଗ ବି କିଛି କେଉଁଠି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପିମ୍ପଲ୍ ଉଠେ ବେଳେବେଳେ। ଏଇଠି ପିମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଉଠିଛି ତ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବି। ଟୋଟାଲ୍ ଶୁଖିଲା ୱାଇପ୍ସ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିସୁ ଅଛି ଶୁଖିଲାଟି, ନା ଓଦା ଅଛି ନା କ'ଣ, ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ର ନର୍ମାଲି ପୋଛୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମେକଅପ୍ ନେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଆମ ଫେସ୍ରେ ରହିଲା ଆମ ଫେସ୍କୁ ହିଁ ଖରାପ କରିବ, କିଛି ବି ନୁହେଁ। ହଁ ମେକଅପ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଅନେଷ୍ଟଲି
ଏବେ କମ୍ ଦେବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ ବି। ମୁଁ ମେକଅପ୍ ନେଉଥିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି। ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋତେ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟାରେ, ଫେସବୁକ୍ରେ। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବା ବି ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଭଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମୁଁ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଧରି ପଳେଇଲି। ଏ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ଟା ମୋର ମୁଁ ଫେସ୍ ପୁରା ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆଇଲି। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋ ଫେସ୍କୁ ମାନେ ବେଶୀ ରଗଡ଼ି ପୋଛିନି, ବସ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରିଦେଉଛି। ये भी फेस वॉश कला पर भी स्किन ग्लो आसे देखिए। एवं मु फेस पैक नहीं गोटे बाउल नहीं गली हाका टिके हलदीटा अधिक करुँच एटा फेस पे भल हलदी एटा घर हलदी तैयारी हलदी आम तेना 1 स्पून एबे मु आपण पाखे यदि एलोवेरा जेल निजे माने घरे एलोवेरा जेल लगे गछ से आनी पारे ना तो मार्केट रो किनिकी भी एलोवेरा जेल आनी पारे आपण मैंने एलोवेरा जेल 1 स्पून आला हनी महू महू 1 स्पून तापरे माने दही दही भी दही नथिला घरे आपण घरे तैयारी करी दही ये करी यूज कर पारिबे दही पानी फटी दही किना दही मु आनी दही भी 1 स्पून हाँ आपने कौन से जिनस आपण फेस रे यूज करिया पूर्व आपण हाथ रे फास्ट चेक करंतु कहीं ना जन जन देह सब किसी जिनस जाए सब जन फेस रे जाए और से सब नदिया फल फेस इचिंग हुए बहुत जोर कुंडे हुए रेड पड़ जाए एमती बहुत सारा हुए तेणु फास्ट हाथ में अप्लाई करूँ देन जदि जाऊँगी फेस रे अप्लाई करूँ जल लगे अंडर आई कहीं आखि तल मोर सब कला पड़ी प्राय रहे मो जो आखि खराब चषमा यूज करे यही बढ़ीगला यही जमार भी नष्ट करें मु गोटे डब्बा साहय फ्रिज रखीदेवी आपड़ी सेमती किसी बढ़ुची आप डब्बा साहय फ्रिज रखीदेवे कलेक्ट करके जमार भी नष्ट हेनी गाधेला बेले यूज करेंगे आप नाइट रे यूज करेंगे ये बहुत भल आपण मैंने 15 कि 20 मिनट एमती फेस रे फेस पैक लगे रही आप फेस पैक लगे कौन भी कम करेंगे जे कौन टाइम आप लगे पारे लगे कौन कम करेंगे सुखी गलानी मो डायरेक्टली क्लीन करी भी ना डायरेक्टली फेस धोई भी ना देखो गोटे बाउल में पानी टी आनी भारी मुझे पानी हाथ हो साथ में भल टे स्क्रब करी मो फेसटा को टे स्क्रब और मसाज करी कहीं एकाथर मो हो स्क्रब और मसाज स्क्रबिंग और मसाज सब हो फेस रो हाँ तो सब बेक भी स्क्रब करते फेस बेक मोस्ट इम्पोर्टेंट मसाज कह गले आपड़ी कमेंट्रे जब आपने किसी नुआ ना एमती होम होम रेमेडी फेस पैक कि किसी भी चाहूँगी तो मैं मत कमेंट करूँ कमेंट कले आपने कौन रेमेडी चाहूँगी कमेंट बॉक्स रे कमेंट करूँ मुझे भाई आनी बहुत बढ़िया बढ़िया स्किन केयर
फेस रो ग्लो मो खाली एपट रूम सेपट रूम सेपट रूम एपट रूम हो कहीं गोटे प्रोब्लेम है से लगे एपट को आसिली जापारुनी तेणु घरे फेसियाल हवा पड़ू किंतु हाँ होममेड फेसियाल मो भी किसी खराब नहीं मत बहुत बढ़िया इफेक्ट पकड़ मो फेस रे बहुत बढ़िया ये एमती सब ये देखो मो फेस रो ग्लो केते बढ़िया आछी फेस मो किसी भी फेस रे यूज करी नाही कि मो फेस रो ग्लो आछी कहीं सब आपण भी एमती ट्राए करंतु आपण मैंने भी गोटे 1 वीक जदि एमती डेली डेली यूज करेंगे आपण बहुत बढ़िया तार इफेक्ट पाइबे बहुत बढ़िया सा फेस रे गोटे ग्लो आसीबो। हाँ मो पाखे सनस्क्रीन सरी जाइए मुझे तेणु सनस्क्रीन यूज कर पारनी ऑनलाइन ऑर्डर भी कर देती आप मोस्ट इम्पोर्टाट है सनस्क्रीन दिन को 3 थर कि 4 थर खंडे सनस्क्रीन लगा जदि भी लगे पारती किसी भी ना प्रोब्लेम ना सका लगातु देन उपरोली लगातु नाइट रे आप लगे रात लगातु कहीं सनस्क्रीन तो बहुत ये आपड़ जब कौन जगह को बाहर को जाऊँ मोस्ट इम्पोर्टाट सनस्क्रीन मो वीडियो आपको केमी लगेगा प्लीज़ कमेंट माध्यम जनातु कमेंट करके मत केमती टाइप वीडियो आप चाहिए आने चाहते आने को तो से कौन सी वीडियो मत कमेंट करूँ हाँ गोटे वीडियो आसला मोर होममेड मेकअप आ नॉर्मल मेकअप होममेड मेकअप आउ माने घरे केमती मेकअप भी मुँह ग्लो करी मेकअप ये सब नॉर्मल मेकअप माने बाहर प्रोडक्ट किणी आनी मेकअप से सब ब्लॉग बनवाई गोटे वीडियो बनवाई जड़े कमेंट करते साहू जाने भी सहमत होते ये तो से ब्लॉग आनली वीडियो आनली आरी तो जब आ किसी भी नुआ वीडियो आपने चाहते आने तो कमेंट बॉक्स रे कमेंट करूँ हाँ आ मोर वीडियो केमी लगे कमेंट मध्य जानतु प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ सब्सक्राइब कलापर बेल आइकन दबापी जमा भूलें भी माने बहुत सारा दशहरा लगे बहुत जन लोक पार्लर जाती किए पार्लर जापारते नहीं क्या घरे अलाउ हुए एमती सब होता है जहाँ घर अलाउ हुए पार्लर जापारते से तो मुँह माड़ी चुपचाप बसती किसी भी प्रोब्लेम ना मो शिखार किसी ना अलाउ होनी पार्लर जावाई तो नो टेंशन घरे सब जिनस अच्छी आप घरे मैदा थी हलदी थी महू थी आउ दही नहीं तो पाखरे कौन दुकान दही भी आपपारे ये सब यूज करके फेस बढ़िया सा फेस पैक बन बढ़िया सा फेस आप लगे पारे लगे बढ़िया सा मसाज दे पारे आपन को रिलैक्स फील हम आप फेस टाइट हम ग्लो ग्लो करेंगे फेस शाइनिंग कर ब्लैक ब्लैक रिमूव कर ब्लैक टैन सब रिमूव कर कौन कह ओके मो वीडियो बहुत लॉन्ग हो गलानी मुझे रही जाऊँगी बाय बाय लव यू ऑल टेक केयर।